Знархтиликашита базунгаутна бастер савгат мекум мефир информацион равагдабун студии габараты Ирина Райдянол цыбыртай равагды сайрак дартиматыл. Дуа мин истемаз фарастам август хасты диккак бун. Арымисам уэсыбун амайрыстуны фыртыqa батыр зинат. Ярух сном анустам базайдзани саргая абун код стегрил сахаст выдает стаязы. Нырык кондоментам гаска ара студии десазы фастет салсаксау пацахадун делевин нада прхбастахай. Дсон изерхи саада хазаравд зинг сирвест валватко новарте министрада ирвезингенек службаты ама зинг хосингенжете ардеге истерцедепет мазалтедер самай зинг сирвест ма апарахат вадайт инне валац гутылдер. Тема адыр тарканзенис навац хасек тедит роза. زنخستن گنج تخیت آد خزار و لازگوتای سعی و آخستن کتوی زنکسی ورست و آپاراخات میگراسیون سلوجبای کابینت تل اما باقی دارتا راز در قاقن ناد مینیستراد کوشته سخاتن تکستوی و دون در آسد ساورتسد ایزار کست فستن اما و مگسکه آدمای نیچی باقی دارت زنخستن گنج تر باسد ما آردس خاصد بست خایا غستل در اما یا آخستن کننلار خایتوی دو زنخستن گنگ ایروزن گنگ خایات سلوجبا گنج تام. Первый пожарный расход прибыл на место в 19:30 и уже наблюдалось открытое горение пламени, так как стены данного здания обшиты пластиковой облицовкой. Это очень опасное горючее соединение, и пламя уже вырывалось из-под крыши и выходило наверх. Уже было открытое пламя. Первые расчеты начали тушение, и уже когда объем возгорания был ясен, то, конечно же, вызвали уже и второй. Сейчас на месте поработали 3 расчета пожарно-спасательной части номер 1 и номер 2 города Цхинвал. Также спасательный отряд МЧС Республики Южная Осетия. زنگسی ورستا خواستن کنن راستاج ایسترسدست اپت نمک قوگ مازلتم سمای آرت نوگای ماس خدسام ایسترسدست بست خواهی آغست اما بلاستیکون ارمجتم. Примерная площадь возгорания, это считая пластик, которым облицован на здании, где-то порядка более 100 квадратных метров. آغوستلس ماتریالون زیانرسد و ایرا برکنزسته سرماگون سلوجباتم و البته کنوارت مینیستراد کوشته تا آوختوی اکسپرتون کستتم ام از برکتوی زنگ سیورست که سیرایدت تاوت سبنات آخو ساج سیراگ ورسیو روخس تل تکرازیل کیان زفدسته وی تدت روزایی کات الکساندر خاریبات آرنولد اینفورماسیون را وقت آبون تخچن ترکفدات فستیوگن سوگدون فلسطا رایون زغوبیر فنداجه یوخای اما قوخید. نرتک والوت کنوارت مینیستراد کوشته فنداگون سلوجبتی میوم کوسنس پرابلمای وارس کننل. خسته فنداگ مخیدار استر سوزست بونقت فادات کرات داود. استر دونی ولت آخوسه اید سیتخین والما ماگیسترال دون کیسز مست و مگسکه رستگ متخین والما دون نسوزنیس. واور بازون نتخی بنات ما آتدست فادگانال کوشته. در ترکن اینفورماسیون را وقت دوامین استم از زنگیرستون میادم اسکنک کنم مکوبا قبض وی ماست انگارن تصفزرن کوتان نیر قایتار فرتم و دون سوتل اناورد گیا قبات رئیسلا و دست زناجمالت خستگ نمگوت نخمه اما سریو تیباقا قدوی فده بستم دست از رازمه فارستم آفگوسترم مسم نوات خستگ کوتست زرینیمه دساز رازم فارستم آفگوست تخینوال و انکتسی تو کالان خست سودکای در غزنا گورا تخستال خوزون و زاو خسنگرسته فلایرستون قباتر لپوتا نفتار سسته اما ساردل اناوردگی قاقت تو اسرای گرنزخ کدگرزی آگف صاد نمت سبیره فل دردسته و ترفسته معنا آلا ودسته زنا کنکو مخستا خزرته بیره لازگون گربوستم اپرس گرانات تنک کنتم کدم از تویم آدم بخسن سوتر دونن قل نودسته ایرون لپوتا گورا قاقنج تسنخ ما آفتا قباتر فلالزسته وی
فرستم августа райсом дасса хотма вахсфанзайстам армия хасунта фидангаран тахтлагир масаугия фин балдестизнагима амасан бацай дахтух وتسبون اما وتسبنات فمارد مايور دينيس ويتشينوف در سيخور ما وخس گرزي وخس نوج در يوخات باقا ودست گورت سنتر باتاخسم فلانتل ناد ما وخسود رايستو يقاق نخقرد ام نلب بوتا باسختو دوات انجه امسكنا كوتو از ناج سال در خستونم فسيخور سپارس خاتما وخس گرزي گفسات باز توي سبون اما لیدن رای توي تخين والای ما خشنستم سمای نظر دل دارم و سو از زابون تا اما نلب بود قباتر زینات سنم تسن و سون کنم رای گرم بسته سرولتا و یه سارد نووندن چیر خواستا و قباتر تروخس نمتم کوست زرینت اختدیانا اینفرماسون را وقت آبون Dueministem azı xəstə savtıldı sazı keysi xəstəy fədəl prezident Bibaltanat Doli Nomul məsələ tiltə ərərvəstəy Rusiya Federasiya prezidentə Xoskənək Vladislav Surkov əmə xədbar patsaxatı cədisi bəstətə xusari rəstonəmə Abxaz Respublikatime социално-экономикуным пускеннады фарсыты федерал Россия Федерации президент управления сарлауаг Олег Габарун. Телты зірдәвізіғге ацықас нөджі тіңдер ұрбангун куттаны адамты, әмі кәрәдімі қалар динадымы әфсімәр динады әнқарам баз зайден әнне айывгая. Хусари рəstoны adamın zaxtoy sabırat razməsədімі xərziwcə təfəndiyəkdə. İron adamını xməyə Sarazga Fedrakəndə təxəy Saakashvili Xuama Arlava Afsəttun tribunal razbanı Sankotda prezident Bibalt Anatoli jurnalisti Məyəfiyen baldarəstəcə. Avgusta Savtı Fədil ma bəstəyi sərxlav və qləmbinək zopıtalavərtda jurnalisti əndər cəmədiskenək farsı təndər. Duvaministam az avgust xastay da sazı kayratsı duyfa dılfıdoxı mazaltır astacı prezident Bibalta Anatoli ma jurnalista lavartoy alı xuzun cəmədiskanak farsı tam. Vodon sayracı dar cəmədiskotu na patsa xalı sərxlavacı qadı Gürcistan razdarı prezident Mikhail Saakashvili intervью təxay. 10 лет прошло, и вот сегодня я с удивлением прочитал интервью Михаила Саакашвили, который говорил о том, что если бы ему удалось что-то переиграть, то он бы тогда, 10 лет назад, отозвал бы из Ирака, по-моему, еще 2000 грузинских военных. Скажите, как это вообще можно оценивать, в принципе, такое заявление? Думаю, что никто ни из вас и ни из мирового сообщества и всех людей, которые понимают, что произошло в Южной Осетии, никто его адекватным не может считать. Это неадекватное заявление, которые действительно говорят о том, что войны в Южной Осетии невозможно было избежать. Что этот человек все бы сделал для того, чтобы уничтожить Южную Осетию. Этот человек готов был сделать все для того, чтобы не было южных осетин вообще. Другого какого-то комментария по этому поводу я просто не могу сказать. Но человек больной. Saakashvili baramand magaska xustar iristun qomasudayt sığdak bedar. Vəsi xəstə festivagan famort ama fatsaf mingay ana xus adam. Bibalta Anatolini xəstab gaska və Rusiya Federasiyası listkana komitet bakotda ugalovun qottak. Hamana Respublika generalun prokuratura ima arınbırt kottoy fagav disanda kubinta. Və magaska İron adamını xma Yasarazga Fedrakantı təxay Saakashvili qoma arlawa afsattun tribunal raz. Он есть преступник, он есть военный преступник, и он должен предстать перед судом. Вы все знаете, есть примеры, когда фашисты, нацисты, фашистской Германии, и по прошествии очень долгого времени они все равно представали перед судом. Я уверен, что военного преступника, президента Республики Грузия Михаила Саакашвили определенно, точно ждет суд. Трибунал. Журналиста монабастай сархлавагма ба ход дасты самай сарх кана дувамин эстамозу авар кудвет аманам вадайра савгада сазы цифаиф тауэй. Астай бастай дортары размацеда қоттаджи саразын сақавы. Вейдар. Если просмотреть хронику, которая есть везде, и в интернете, и в ваших редакциях, то легко можно сделать сравнение. 2008 год – это серость, холод. 2018 год – это уже яркость, это уже улыбающиеся люди, это уже, значит, город, который преобразился реально. Темпы развития, но я думаю, что темпы увеличивать надо, однозначно, без сомнения.
Я думаю, что много еще предстоит сделать. Я думаю, что много еще работы и в плане развития экономики. Очень много необходимо сделать и в плане развития образования, здравоохранения, культуры. То есть это уже работа мирной Южной Осетии. Президент Бонасан Куттафаста грастаджикай фазент фадат надам сартуагун вавар тفخص در کننن هابون خصاری رستونو خدبار پادساخات اما نه آدم سرنس ادخستای صابر آروبن فلوی اما قومل کننس کسترتا آرازن سروخس فیدن اما بلنس یوقتاگ من سمای نزخل خست ما کوالرت سوا گوبستاگونده میدوی ترینات اینفارماسیون را وقت هابون Хусари Рестона Адам Фарзбалавын Несанын, Мысен Мазалта Вахцанс Дуне Бире Бестете Вдуннамасы Италия Гурат Пизаро Эдер. Ам Хусари Рестона Фасарайна Коттакте Министра Демина Варада Каппарисай Вагдер Сидбаковт Сабраде Баласы Фарсма Хусари Рестона Миневерте Ювесм Эдзамай Алав Гес Сартуй Августа Хесте Чифа Март Вдун Рухснемте. Журенч ома мохтарстан вема мохтарстан иронадамима юма қансам канам مخابی که زغنا قوتن قصص جنو ما أوروبا درت در خاموكتي تكاي وجين أنا برا يساي كرة خشبتي بنات خشبتي هم ما أخام بردر رايستوي ما هم تخجن در كنا وشاكتي أفيتال نقدر مجاسكان تنبررتوي شماي أو شبانوس نصاجوي همه سراروی دور همه نفسوی و ماش اکتی سپیسیال آرس درشد شمای نوم سروی ایتالیا امپستکتا خستاری استون ریسپوبلیکای دستازرزما یا شرچی رتا یا بستایت خی هودون فتد خست ارمست آسیون خاصی در زردن کرزه و دایزن در تا او خست آزاره چی باسق دسته قبول چی فی سفتا و دونن. Август خست فمارد وفجت بینون تل آبو نازل دسته یوستیسی مینیسترا ده کوشت تا لالت زلینه سرغلو اما سنباکت دوی خرزاوده نخوز. دوامینست ماز آوگوست سرمبونتم بازایزن نادم قدیه کد خوستاری رستونه ایول دراگی گندر بونته آفتم و درایگورم بستقا قنگه فمارد بیرادم آبون نیخسن سرنسوز قایتارت خسته جتا اما خیوته سکسترتم و مگسکه یوستیسی مینیستراد گالکتیف سوند کد دا آخم آکسی آوازن کسی فلگت هازل دسته فمارد و افجت بینونتل اما سنزاخت دوی مسئله اما نفس باورن نخستم پیشاورده و خزون دیس شمای موقفی روح کنم آشواز دو خبر من موقع شود من آخام خاص سرستم نپرزیدنت من نمی شما من ودگاس راشی مقبول جاج قمی کارست استمی وش نزوم دول مرد کارا کس بکس کردن نزاختن و اشوار کندن من آخام خوش نبود سرستم قبول من کدر لاستا وازا گوتافتید کو خیتسون نیم بالا اما او مگسکت زخصای فرسترم برد کتوی و دونای فمارد و افجت بینونتن بال خطوی خلصادون پرادوکتم آتس خرزاودن اکسی خواهد رایستا مینیسترا ده آل کوسک در فستاو ده سازنم راقو ملنوک افزونگ فالتر و دونوز و از زابونت تخیزونن خیستر تنخستی اما ارمستر خیستر تکار آدم دارن سزردلوز و از زاو اما تخصبونتم یا قبول چی فیسفتا و من تایا تسگ نیکو باسوروزن منش تربوزنك زاخن كاي اشرس тут моментом кай сотот я большое спасибо ма правительство дармон кананда макабут хай шоу дорфа канативд мамо каш модай мо бзорат ош хобор ماده سستک تونگه وی ارخندک دیناد مکسکه آدای ماجی سست راسلا و قبات ارتفال گونز اما قد کنس وی نادم اما فده بسته سروالتا و یه سارت کیرات دا وی تخیم و دون نمتا مسن قورمست نسانی وک جنبونتنه فلا آرختر گزات ایلینا باگاتازیس اینفارماسیون را وقت آبون
نروخ كان يرستون آدم يبير نمت خلرت مزونغتي ألشي دريزتا خيول خاتسكا تخجن أما نامشجن آدي ماغي يرستون قايتار فرتي سيوكوت تغريل أبون فرست مافغوست سخستو دايت استايازة فلاين قيغاغن نبانتست أصبو مفسرن أما رسوغ ديوبيلي بانسان كانن يروخسنو من نرمسم نوات خسك چيرت قوتري جينيمه Abun stayazı sıxxastu dayid kost grire gurdel. Vıtsınum engum bastu qabatır zinat, ademag zinat ama qaytar zinadime. İristone axam ademag nerazınzen umenyanum çinefi qusta. Zingas sportsmen vazza atletika trainer. Gurdziag iro xasta aktivu xadisag. Nebeste istir badriud. Axame badartoy sazerdil adam griye. Vinoce fil der khurzinet tabası dayid yarat tagadaman. Fala dragig onıqdave famart yumi farasada nevazdikke gamazı iqsarda sa fevrale. زوج قوم فندقل رايجور النفسان والدايدر لابو نفس قوم وي كماندر كندا بينونتان كدا كاسترتان نو كماندر دا فسمرين دا مود مدا فدن جريخو زن لكتا خشورت تستمخو اما ساروت دول كيت خيدر وما all كماندر وينش نفس والدايدر سرباقو در استجه گریخو زد بینچ آل کمندر یغوزون نفس Kotste gris partivonologista ودست ایر اما فیروخ گندن کمن نی آخم ویود بیره ایرسته اما اخسن دنیون ایرسته خادی سر رایستا سویتون سدیس چیمپیون کاتچنوم و در استجه ویود استر دیساق اما انتستل نماد آفتمی ویسکات کتا یخیتسن اما یراتتک ایرستونن در گری یول در زدوی میورستوی فلا هم کوختاری وکنه هم رجوک یمیدگ یه خروج داره که بیوینی چیز تا اما یه راسته جستر که با خودین شوید تو من خوش سایستون تو گوردی اما هوش راسته جه گریان هم خروج دیرون منی وگرا برگی میال ورسرتن بلسته گورت اما قوتش داری در خوش در لپوت هودی هودون یول در دسته کوشت گری گوپه گری استر سپورت کوالسد و بیراسته کوستا ترینیره امیناس قطاج درود انتسته یمی فارسته استایفارستم یمی فارسته نزدیک گماسته کرزستونی من خمل درستج ویسارستا سرماگون خستون کرد اما قاقت توی نبسته فدزناج اربابرسته آتس کردود یول خسقم در تای سیو خیسن کوتا یا دیسیپلینا اما قایتارزینا دی خون که در سکوت توی گری لپوتا نر ودون ارولز در ارنبرد وینز تمای ساروی سقاباتر کماندیر روخسنوم روشی از خست کنه گری روی گردی استایازه مزاقم هیرمن افتهش چیز اختا وده و ما این گری شخصن رو دایید زغم ها بود نفرس مگاه سوبت ودن نمه بود نیسوید گری هوش وز راستفینن مجیست زغون و منمه شخصن رو دی هفتم ای باز دادی نشست رازمه آبون نرشمانه فرسمه من اکدو دی هوش زون دخواستیمه هوش قارویمه هوش رشینا دیمه هوش خلار زردهیمه کودست گری ودیس خیول خطکه تخچن اما نامشچن یعنی خاص خیتاو چی ودیس آخمادی ماگ یا آخاست اما زخن خاصای آل کیزر دمدر آرتا فنداگ آدمل او بند دسته اما تدسته یه فدل آخم گویمکتن تا فیروخ کنن نی چیت قطریگینا گاگلویت آتسام از інформацjon равахт абун. Кавказы культурун историон объекта бақаққанын істей вәрәсе адамты мәсіқақ патсақатты қсан халар зинадымы бастинетті свидар кәнін. Уйнесанын проект «Маяки дружбы башни Кавказы» архайджы тәрсідістіні республикамы. Удун зонғы кәнзісті бінеттун сыржытима істей нәбәсті несаню әкджін бінеттима. Волонтер Тияхима Райста президенті бейбілті Анатолийдер. Артоз размемескер хан райдет тахсен регионалун змелды проект «Маяки дружбы башни Кавказа». Умения автор узынгон журналист Руслан Гусаров. Проектен сану варесе адамты месихак патсахат тахсен халар зинады махсен национ бастинат тасвидар канен. Уй фестивеген фестивет зунга канен суаресе федерации церак адамты истории, культура эме традициятиме. Проект сайрак дару волонтерун кыстыма вақт сау дувай тапай. Фитсаг этапы архай фестивет бархион тукорд варесе централун регион те Кавказа республика
Ռեսպուբլիկոթայ Մեսանեսանու Կավկազը կուլտուրոն իստորիոն օբյեկտը բաղականն պրոյեկտը խարիշտասը ռեգիոն թվալդար ախորգանանդատը ստուդենտը ասազ ուդում բարակ Քանզասը աստ ռեգիոնը մախմարցավգայ ուդում կուստը կուլտուրոն նստանիվաճ օբյեկտը մասկուտը ֆիդերտը մա արղվանտը əfsnayn մա խարզարստատել Volontior tazunga Քանզասը բնատուն սերջտիմա Ռեսպուբլիկայի նստանիվաճ իստորիոն բնատիմա Գորդը խարիշտը ֆախոտոզուն կորմատ սրանուդուն խսկոտը рагун зуаре алфанбелайбовснойнен. Приехали с настроем что-то помочь сделать, с настроем узнать что-то новое об этом регионе. Вот, в Южной Осетии я первый раз. Вот, очень интересно сравнить вот, Северную Осетию и Южную Осетию, посмотреть, в чем разница традиций, в чем похожесть традиций, вот, познакомиться с ребятами. Очень много они нам рассказывают о своих традициях. Очень интересно, что именно молодые ребята, они все равно стараются соблюдать те традиции, которые здесь установлены старшими. Volontior تخسنست خساری رستوینک studenta در آسبون در خودون سخالارست واژه تیم امرای گوندست سباکن گکسته آسبون تو دنیا خیمه راستا پرزیدنت بیبلتان آتولی پرزیدنتسن بوزجن خسته زاختا آخام پروژه سرازن تخی کتفسی ودن فادات دت سرستک سمدی سرویتنت مماوت سیورستجه بازونت زبیره نگزینت در. В первую очередь дружба, в первую очередь познаваемость природы, людей, народа, куда вы приезжаете. Это самая главная ценность, наверное, и это очень здорово. Я уверен, что та дружба, которая у вас сложится с ребятами из Южной Осетии, вы его продолжите долго, и абсолютно эта дружба, конечно, должна быть искренней. Фембалде карону дөнен бакутой зардыл доран лаварте эмесен балавар котой республика президенти мец зардыл доран комсистой вейдер. Volontior تیم فیمبلد پارلمانت سردارگاسیت پیوتر در فیمبلد رستجه و استرارخس کتاعت پروژه اما بانسان کتا و یخشیاک زینات. فستیوال بیره تکافکاز استفاده ساخت خوستاری رستون سزرده مفت در مسیر سوق زینادای نفل ما یواز گارزون زینادای در پروژه خیزه دکاگی تاب ما اما یخایدیش تدی خرڅاب است کورتل آل کورد در روزنر تنادای ماجه اما پروژه آدرتر کنزست پاولجی. آخر پروژه سرازن فرسفی دار کننس اخسن ناتون آخاسته اما یوارس کند ساوند فستیوال دخسن آل خزون خملوتته کلتورم بنات با قانون فدل ایم یا گرخایت تفسی ودت سایداخ کنه کستل. بیتیرین و بیتیالیم اینفرماسیون را دابون. Nokstudite zuabdetste apatnerkundumantan. Avgust xastetse objektene per xodunay sayuwet patsaxadun tilunnatter. Desaz fastener nebeste serxlawaje xosay salsaktsaw per xbastakhay. Arajjete der arxan samay kuste tafawi amgudma. Amma ze kadner ma arazinek tayis wet der rayt astxatanta amma studite finge nevz bavaren is nekuste gade mafadet der kayra wa raxtar amma farug darudiste. Պատսաղադուն տելեունադը կարումը վավդ կաննց նուկ ստուդիտա սարազը նկստտա, բաստխայանի այու խայնը պրղդու ամինաստը մազը ավգուստը խաստրաստաջը, վատ գրձե դանք թա կայտարտը ընգլցավգայը ըխստոյ սարմազան թայցարան խազարտա, ամա ըխսանադուն օբյեկտը, ավդայնայի վերսնա տելեունադը աղոստար. Պաստադար նա պրոգրամոտացավն ռոյդը տույտ տելևն նոդը բաստխայը դկո կորպուսայի հու մարաստարցըդ ռաստագ մաստուդիտա հալավդուն կայզաղը նայրկավը խաստայ ձոապ նադա տույ տեխնիկուն դումանտամ սարմոգուն ռուխսըտա ֆոնտա զվուկայզալացի խոմավույ ալը տելևիզիոն ստուդիի դար առաջ ջթակո զաղնցում ագասկապատո ծծուղզինյատ դարցը դստխնցըդ ամանոր ստուդիտա ձոապ դացստը ապատ նրկուն դումանտամ Otagya bnatayfek korsatama da sazı fasta patsagadun telunadu bastxayma arvnatoy salsakkanma amal sarastoy duva studiya ama saldar kabinetim aparatura zurgaya zahan qav am kayozan nok aparatura ama bastxay barasuxt kanzan nok interier dar Առաջ թակուտ զաղնցով մայ բաստը խայրաստադում բրոնալասնան բակոդստը բիր արաստակ ֆալակոստոյ ռավստեմթայ ամասն ծբր ռաստակ մա բանտստ արաստադուն կոստա ռաստագլ ֆավն բազատ մասն չսել բակուսինակտա ամաստուդիտա վդստը цатта Тонко же мидегедер фикстоим ларкулдаржина култадаржина и все это мы демонтировали, мусор вывезли и начали вот полностью, как говорится, с нуля ремонтировать. Договор подписали на 3 месяца, но за 2 месяца мы закончили. Сегодня, завтра уже полностью закончим. И все, могут принимать объект, и можете вы тоже начинать пользоваться вашими новыми помещениями.
Abonuk studita ma kabinetta fin marbatse destinateli u nade kushte ama sazarda ta baruxste nuk khatantai voi macha nusterla var nabaste khad bartinat банамайна дасаз юбилейма. Я на телевидении работаю относительно недавно, и мне очень приятно, что вот отремонтировали эту часть здания, которая была повреждена во время войны в 2008 году. И теперь у нас для работы появится больше возможностей. Неделю надо кухтария гадма дартер дар бира блантайс инна студита дар салса канен ама сануга парадура сифтун канен тахай. Козата зераса Quds Александр информацион равахт абун. Ama karun bettene bazunga kendistem desem avgustu nebeste bunu gade berekkenen time. Znauр районы ведени Сивгасаш часылка вдавал дефакар матбунайдуани вахсаве фантаз градусы. Ивгаса студени Знаур районы дер часылка вдавал дефакар матбунайдуани вахсаве цеппардаз градусы. Ахам буны гады денис куайсайдар вал дефакар матбунайдуанду вахсаве сардаз градусы. Ленингор районы дер Ивгаса стуал дефакар матбунайдуан сеппарах саве стез градусы. Ахам буны гады денис на республика столица Цхинвалы дер вал дефакар матбунайдуан рта ахсаве стез градусы. Ахам дестine информацион службе басатта гундермеджетем. Ал бундерно сарду азат хурс хабар тефет. Амал нарадун фин валд ме эфира.